ভাই যতন বিশেষ করে চিনি মিডিয়া বন্ধু রিপোর্টার্স তিনি 13 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 আগরতলা প্রেস ক্লাব IPF তিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নি কাইसा গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ओंखा ओ मिटिंग मूलत दुईटा विषय तुई आलोचना था काइसा आंखे जे थांनाय 23 तारिख अगस्त चिनी टिप्रालेन दाबी दिवस टिप्रालेन स्टेट हु डिमांड दे आबनो तुई जे रिव्यू खालायजाखासो बिनि चिनी जे खरचपत्र थेके शुरू खालायो এই प्रोग्राम नि परे बबहाय इम्पैक्ट लाइट राज्य বিভিন্ন डिविजन बबहाय इम्पैक्ट लाइट बेबागनो तुई जों अबनो रिव्यू खालायखा एके 2 नम्बर एके बर्तमान ने ताबक जे 23 तारिख अगस्त नि चिनी प्रोग्राम नि परे कयदिन नि बिसिंग जे आमरा बांगाली ताई टिप्रामथा पार्टी नि बिसिंग বিভিন্ন ধরনের যে একটা কক চালাইতো মানে বিশেষ করে আমরা বাঙালিনি বিষয় যে ড্রেস খুবই লাঠি তুই কাছা যে মিছিল রকলাই লেখা গোবাং ধরনের সাম্প্রদায়িক একটা স্লোগান রকবর্তি চালাইকা আবো কি লিগেল না ইলিগেল এইসব মেটানো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা খালাইজান দরকার তাই কিন্তু একটা শরিক দল সরকার নেই আই হিসাবে আমরা বাঙালি ভাবে কক সানা থাকলা মঠানি ভাবে কক সানা থাকলা সরাসরি सरकार कक सानाय बरंनि ओ जे दुईटा जे बयाननि बिथिंग जे उत्तप्त एक परिस्थिति त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखलता देराय थांनो तंकसां तमुंदा देरानो आबोनि बोखाक जाते राज्य सरकार नजरि नांथों आ कगनो तुई जों मुख्यमंत्री भाई मालाय जों IPF तिनि तरफ थेके कायसे सिकिसैनानि आबो कायसे सिद्धांत नाखा जाहाते अरने आईन श्रृंखला जाते ठीक ठाक दंथों मूलत दुईटा नतुइनो जों तिनि सिद्धांत नाजाखा।